Salam sejahtera semua, saya Liana Sentewa dan topik saya pada hari ini adalah untuk jelaskan bagaimana kita sebagai pemimpin dapat memperkasa pengupayaan untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. Definisi pengupayaan boleh menegaskan bahawa pengupayaan adalah satu tindakan memberi hak kepada guru untuk mengambil bahagian dalam membuat penentuan maklumat dan polisi sekolah dan untuk menjalankan penilaian profesional mengenai apa dan bagaimana mereka mahu mengajar di kelas mereka. Lucas Brown dan Marcus mengatakan pengupayaan guru adalah sebagai kesediaan pentadbir untuk berkongsi kuasa otonomi mereka dengan guru mereka. Lee berkata, mendefinisikan pengupayaan guru sebagai pengembangan persekitaran di mana guru bertindak sebagai profesional. Dan juga menjelaskan bahawa pihak berkuasa sekolah perlu menyediakan guru dengan kuasa untuk membuat keputusan tentang masa dan tempat untuk bekerja dan merancang pesantren dan mempunyai hak bersuara untuk memperluaskan pengetahuan dan memperbaiki pengajaran mereka. Semua ini dalam sistem tradisional, keputusan dalam sistem tradisional, semua keputusan dibuat oleh mereka, oleh pihak atasan, dan guru kurang mempunyai pilihan dan kurang boleh membuat keputusan dan juga kurang mempunyai kebebasan untuk bersuara. Lucas menyatakan bahawa semakin banyak kuasa yang diberi, semakin kuat seorang pemimpin menjadi pemimpin yang mencipta lebih berkuasa daripada mereka yang tidak bercipta. Ini salah satu insiden yang berlaku di negara kita di mana seorang ibu tidak menghormati seorang cikgu. 1 dari 5 guru Malaysia mengalami masalah suara, dan ini satu laporan yang dikeluarkan di UK. Ini mencerminkan keadaan guru-guru di UK di mana 67% mengatakan mereka mengalami stres, 76% mengalami behavioral, psychological atau simptom fizikal yang disebabkan oleh pekerjaan mereka. 74% daripada cikgu di UK mengatakan bahawa mereka tidak dapat turn off, iaitu tidak dapat relax, dan 57% sedang mempertimbangkan atau mahu mengambil keputusan untuk meninggalkan profesi perguruan. Ini adalah satu kajian yang dilakukan di Malaysia, di negeri Johor. Di sini negeri Johor, 25% mengalami masalah mental di 2 buah maktab negeri Johor, dan di negeri Sembilan adalah 27%. Ini satu refleksi yang kita boleh buat adalah, adakah profesional perguruan dihormati di Malaysia dan adakah guru diberi pengupayaan di sekolah? Topik saya pada hari ini, saya menonton bagaimana guru besar atau guru sesama guru dapat memperkasa pengupayaan guru untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. Yang kedua, apakah kesan atau kebaikan apabila pengupayaan guru diperkasakan? Ciri-ciri guru besar yang memperkasakan pengupayaan guru atau cara guru besar memperkasa pengupayaan guru. Yang pertama adalah untuk menyediakan satu persekitaran yang mendukung dan mendorong guru untuk meneliti dan membuat refleksi tentang pengajaran dan latihan mereka. Kedua, guru besar perlu memastikan sumber kewangan, sumber bahan, masa dan peluang yang mencukupi diberi kepada guru. Yang ketiga adalah untuk memberi peluang kepada guru untuk mencuba dan ada ruang untuk kegagalan. Guru besar perlu menyokong guru walaupun guru mengalami kegagalan dalam percubaan mereka. Ini adalah kesan apabila pengupayaan guru diperkasakan. Yang pertama, guru dibenarkan untuk mengajar mengikut cara yang mereka rasa paling sesuai untuk kelas mereka. Of course, mereka juga perlu menyokong metodologi mereka. Yang kedua, budaya amalan reflektif yang dibina di sekolah membolehkan guru untuk membuat refleksi atas pengajaran mereka secara proaktif. Ini disebabkan mereka mempunyai motivasi untuk menaikkan kualiti pengajaran mereka. Yang ketiga, guru akan diberi peluang untuk keluar dari persekitaran pengajaran yang tradisional dan digalakkan untuk mencuba teknik-teknik pengajaran yang baru. Mereka boleh membuat demikian kerana mereka berasa selamat
untuk mencuba idea baru dan tidak perlu rasa bimbang atau risau tentang kegagalan, kerana kegagalan akan diambil secara pengajaran dan pengalaman, dan juga disebabkan guru besar akan menerima percubaan mereka. Dan kelima, guru akan sentiasa mahu memperbaiki diri kerana mereka ada di dalam satu budaya atau persekitaran yang menyokong inovasi dan kreativiti mereka. Ini adalah perbandingan budaya yang sesuatu budaya yang kurang pengupayaan dengan satu budaya yang memperkasakan pengupayaan. Biasanya kekurangan pengupayaan adalah satu budaya yang cenderung kepada budaya tradisional. Di sini, guru besar biasanya guna taktik pengawalan untuk mengawal guru-guru dia dan juga menggunakan teknik memanipulasi untuk mencapai maklumat. Di sini sistem hierarki sangat ketat di mana ia berlaku penguasaan yang tidak seimbang. Di sini, guru mempunyai keyakinan yang rendah dan mempunyai kadar kemarahan, kebimbangan dan kemurungan yang sangat tinggi. Dia juga tidak mempunyai kebebasan bersuara atau tidak berani bersuara dan kurang pilihan dan juga kurang kebebasan. Berbanding dengan situasi atau persekitaran yang memperkasakan pengupayaan, guru-guru terlibat dalam proses membuat keputusan, dan bukan hanya guru besar yang membuat keputusan, tetapi guru-guru terlibat untuk membuat pembincangan. Guru besar mempercayai gurunya dan memberi kuasa otonomi kepada mereka. Guru-guru juga mempunyai kebebasan untuk bersuara dan merasa selesa untuk bersuara. Guru juga diberi ruang untuk mencuba dan ruang untuk gagal. Di sini guru digalakkan dan juga disokong untuk mempunyai inovasi dan untuk berkreatif. Bagaimana guru di luar negara memperkasa pengupayaan guru-guru mereka? Di sini ada 3 video yang saya dapati di YouTube, jadi kita akan tengok video-video yang sangat bermanfaat. I have found that there are 5 food groups that your teachers need so they don't eat the kids. The first food group is love. And it's not enough just to care about your staff, you have to show them that you love them. Learn their love language. Give them your time. The next thing to feed your teachers is information, and make sure that that information is delicious and nutritious and out there for them to take anytime they're hungry. Because if you're not feeding them information, they just might go to the nearest convenience store and buy a bag of that not so healthy stuff, and that could lead to rumors and gossip in your building. In addition to feeding information, be sure that you're fed information as well. Keep your finger on the pulse of your staff. Survey how you think you're doing. The next thing you need to feed your teachers is freedom. Daniel Pink says we're not motivated by money, but rather by the opportunity to chase our dreams and our passions at our place of work. We all know that we and teachers aren't in this profession for the money, so we need to make sure that we say yes as often as we can to their hopes and their dreams, to their ideas. Allow them to share their passions in their classrooms. Allow them to make mistakes, and let them know that you are there for them if they fail. The next thing you need to feed your teachers is fun. Because a fun place to work is a fun place to work. And if you are in a more stressful building, or those months where it seems to be more stressful, all the more important to have fun. Roland Barthes says the relationships among the adults in a school building has as much to do with achievement as anything else. Have fun. Because you know, the humor isn't always just for the kids. Sometimes it's for the teachers. And if the kids are seeing that the teachers are laughing at you, they're going to know it's a good place to work. So don't you be forgetting about that fun. Okay? Have your fun. The last thing you need to feed your teachers is food.
what lounge is complete without food? That chocolate by the coffee machine makes teachers happy, and it gives you a good gauge because the faster it disappears, the more stressed out they are. True story, you know that. So this is a quote from George Soros that I'm going to show you later in my speech, but it's about teachers, empowering teachers with the use of technology specifically and Twitter. And this is one of the ways that you guys can empower your teacher leaders at your school with technology, one, with Twitter. So at our school, we created a hashtag, GW Greats, which is extremely easy, quick, and powerful to do. All of us teachers tweet at GW Greats every day, and we have created this database, if you will, of the amazing things that we're doing, videos, student pictures, all that great stuff. It's a really easy way to amplify student voice and amplify teacher voice, more importantly. Another way to amplify teacher voice is to allow them to try and fail, if you will. As an example of the teachers that could be in your school that could share talents like this. This is my mentor, Robert Schmitz from Frankfurt. When I was a trainee teacher, he showed me how to overcome boundaries between teaching and learning. Because there are lots of ways how to make students teachers in the classroom, teach each other, learning through teaching. That raised my awareness. This is Mike Soskell from Pennsylvania, USA. He showed me how to overcome geographical boundaries in education. His primary school students are connected to 70 different countries through video conferencing, and they talk to experts. If they want to know something about water quality, they will contact an expert in another country, and they are also connected to the International Space Station. He's a sales teacher, and she doesn't only teach her students to do sales theoretically, but she goes out with them and makes them sell things on a bazaar. And they earn money. And she asked them, what do you want to do with this money? And first they said, okay, let's have a party. Let's spend it all on cake. And she said, you know, with these $130 that we raised first, we could provide education for one Indian child who otherwise wouldn't have an education. And her students were all in and they spent that money on this. By now, she and her students have raised $100,000 and helped 1,500 students to have an education and not become child laborers in India. When she told me this, she also said, Mareike, imagine if we all did this. If we all did this, there wouldn't be any child without an education in the world. So these are real people, and real people can be real inspiration. And because they are real, you can look at them through your eyes and take the inspiration out of it that you and your students need. And I think that's why it's important to share these real stories.